हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो में आपण इंपोर्टाट इनफॉरमेशन नहीं आसी। बहुत जन कमेंट करते कि प्राथमिक शिक्षकों को 2800 ना 4200 ग्रेड पे केते मिलिबो, जदि मिलिबो केबे मिलिबो एने की किछि ऑफिशियल अपडेट आसी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट टेट मैंडेटरी अपडेट को लेकिन आपण मानकर जो माने आपण मानकर किछि जो ओटेट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन माने आपनकर दाखल होतिला तार माने लेटेस्ट अपडेट कौन अच्छी एक्चुअली ताकू नहीं किछि माने नंबर केते नंबर माने केते जण आपण मानकर अपडेट करी नाहंती ओटेट सर्टिफिकेट देई नाहंती ता नहीं कि किछि अपडेट आसिला कि सरकार एक्चुअली टेट को नहीं कि किछि माने बड़ एक्शन नेबे कि आपण मानकर जूनियर टीचर मानकर जो जियो आपण मानकर रिलीज हवा कथा कहीं रिलीज होउनी आपण माने जानिथिबे कि नहीं तार ए सबुर कंप्लीट इनफॉरमेशन आपको यही वीडियो मिल। तेणु आशा करी वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत कंटिन्यू करूँ कंप्लीट इनफॉरमेशन पाई। जदि आपन जने प्राइमरी टीचर ए वीडियो आपण मानक पई बहुत ही इंपोर्टेंट हम। एव्री प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन आपन को यही वीडियो मिल। तेणु आशा करी वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत कंटिन्यू करूँ। आउ चैनल जदि प्रथम थर पे अछंती चैनल को सब्सक्राइब करके जीवा को बिल्कुल भूलियंतु नहीं। चलतु डिन करी स्टार्ट करबा आज वीडियो को। प्रत्येक वीडियो में आपको इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन दवाई चेष्टा करे कहीं मुझे जानी प्राइमरी टीचर और हाईस्कूल टीचर भितर आपर आकाश पाताल फरक अच्छी। सरकार आपण मन को कहीं प्रायोरिटी दौना बेस लेवल आपण मैंने स्कूल बा पिला ग्राउंड लेवल आपण मैंने जी परिश्रम कर तुलन में आपण को ना सम्मान मिलूँ ना सैलरी मिलूँ। आपण मान लाइफ पूरा संघर्षमय हो जाइए। सरकार के पाखे टंका थिले भी आपण मान बेनिफिट पाई सरकार चिंता करने नाराज। तेणु देखु सरकार घोषणा धुआंबाण बोली प्रचार होची बारंबार 6 मास पर भी नियमित हेलेनी कनिष्ठ शिक्षक। ओडिशा रे आज एमिति कौन सी जॉब नहीं जो जॉब को रेगुलराइज करा जाइनी। आपण मान को मु पूर्व वीडियो रे भी MPHW कथा देखैथिली जेठी आपण मानकर फास्ट RSCP रे आपण मानकर 4200 ग्रेड पे मिलुची आपण मानकर 7 वर्ष रे, किंतु प्राइमरी टीचर 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल ले खटुची अथच ताकू किछि मिलुनी। थरे आपण मैंने मो पूर्व वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करूँ समस्त प्राइमरी टीचर मान पाखे से वीडियो पहुँचू और समस्ते बुझीपारतु जे आपण मन को कहीं सरकार एमती अणदेखा करुँच। 17 आपण मैंने समस्ते जानी विधानसभा सम्मुख में आपण मानकर माने विशाल का आंदोलन हवापाई जाऊँगी। आपण मैंने जड़े प्राइमरी टीचर ही जेठी भी था मुझे कहि आपण मैंने से आंदोलन में योगदान करूँ कहीं पंचायत इलेक्शन पूर्व जदि आपण समाधान न होउची वन्स 8 पे लगे पूर्व जदि आपर समाधान न हो तो आपण मैंने पुणी रहीजे जमी आपर पूर्व थर सबू जॉब को रेगुलराइज कर दिगला। केवल प्राइमरी टीचर को सरकार छाड़ी पड़े कहीं आपण संख्या बेसी अच्छी बोलिकी। तेणु सरकार आपण मन को कहीं एमती नेग्लेक्ट करुँच तार उत्तर आपण मैंने ही सरकार कठू ने। सरकार के पाखे कौन पैसार अभाव नहीं। सुभद्रा योजना ना रे लक्षाधिक टंका सरकार बांटी देकी चलीगले आपण मानकर महिला दिवस रे महिला सशक्तिकरण कर बेस लेवल शिक्षा को उन्नति करने प्राइमरी टीचर माने जेतिकी संघर्ष करुँच माने थरे आपण माने माने सरकार थरे चिंता करने कथा जे पिलांक भविष्य ठू सुभद्रा शक्ति सरकार अधिक टंका नियोजन करुँच। आपण माने तो बहुत किछि दाबी करूना 2800 कि 4200 ग्रेड पे एपर्यंत सरकार मेंटाली बा कौन सी ऑफिशियली अपडेट आसीनी आपण मानकर ग्रेड पे को लेकिन। तेणु आपण मैंने चिंता करूँ जे आपण मानकर ग्रेड पे हो पार कि ना। सेमती एक प्रकार स्ट्राइक दरकार होची जेटा आपण मानकर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक चलिबो दिन राति। आपण मानकर संघ भी माने आपण मान संघ पाखे भी बहुत सारा शिक्षक दाबी रखिजंती। तेणु आपण मैंने भी ए स्ट्राइक रे योगदान करूँ। देखो एटा रिसेंट आपणकर पेपर आर्टिकल 8 तारिख रे आपण मानकर आस्थिला। मु आपण को वीडियो शेष में कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी जे आपण मानकर संघ केते माने केते कौन स्टेप नेलानी और सरकार को तरफ कौन रेस्पॉन्स आसी। जो मैंने जानी नहांती ए सब जिनस इनवॉल्वमेंट निजको करू नहांती थरे इनवॉल्व करंतु आपण मान को फ्यूचर पई एटा। देखंतु राज्य रे शिक्षा व्यवस्था को ठिका नियुक्ति व्यवस्था माने आपण मानकर आउटसोर्सिंग आ आपण मान को भितर किछि भी फरक नाही। आउटसोर्सिंग रे 18-20 हजार टंका लोक पाउचंती माने जो माने आगर रहिलेनी। तेणु आपण माने 6 वर्ष खटिबे आ 6 वर्ष पर भी हठात आपण रेगुलराइजेशन हे पारिबनी। आपण माने टेट एग्जाम देकी आसीबे आपण मान को ऊपर बहुत सारा जिनस लदी दिया जीवो। बेस लेवल आपण स्कूल को संभाळिबे स्कूल MDM संभाळिबे माने बालवाटिका संभाळिबे एमती बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार दउचंती। किंतु आपण मानकर नियुक्तिटा को कहीं चुक्ति भित्तिक करके रखा जाइछि। ठिका नियुक्ति कर देइछंती ठिका नियुक्ति उच्छेद करागला किंतु स्कीमेटिक मान को आपण मानकर नियमित करागला नहीं।
आपण ମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସରकारକୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଯିବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ 17ରୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଥ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ନେଇକି ରେଗୁଲାରାଇଜେସନକୁ ନେଇକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର କରାଯିବ। 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କରିଦେବା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଏଇଆ ହିଁ ରିଜିନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଫାଇନାଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା। ନା 2800 ନା 4200 କିଛି ବି ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିନି। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରିଆ ଅଫିସିଆଲି ବୁଝିଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ନେଇକି ସରକାର ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼େଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ଜଣେ MPHW ପଢ଼ିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବେ ସିନା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ପରେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ପୁରା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ହାଇସ୍କୁଲ ରହୁଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରମା ନାଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯିଏ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। 17 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ନେଇକି, ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନକୁ ନେଇକି, ଏସବୁ ହଉ, ନହେଲେ ପରପିଢ଼ି ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିସେଣ୍ଟ 8 ତାରିଖ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସଂଘ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାଳେ ସରକାର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ତ ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ତାର ବି ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ତା ନେଇକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଖରେ ହେଉ କି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଠି ଦେଖି ବି ପାରିବେ, କିଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉ, PO ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବାଲା ଜବ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଧିକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଇୟର୍ଲି ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରକୁ 6 ବର୍ଷ ସରକାର ଏମିତି ଖଟଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।